Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneng karo nyong Homsul Cingiresi Baduk Waru. Pow. Nah, iki mumpung ngasih libur syutingnya ya. Jadi kayak pengen dekem nang rumah lockdown alias di rumah saja. Tapi nang rumah baik tetap bocah-bocah Cingire akeh kegiatan walaupun ngegame, walaupun ngudut, walaupun rebahan, walaupun ya resik-resik apa sing diresiki. Nah, siki nyung edisi ki wingi kan jalan-jalan karo Anis Coy alias Anis Cingire. Nah, gue Anis Cingire kesibukannya siki wingi kan tek vlog. Jadi ngerewangi ramane bengkel. Jadi Anis ki nang omah ramane ki bengkel. Jadi pas Anis lagi ora ya kayak film-film maning karo sing siki. Jadi kesibukannya rewangi ramane bengkel. Nah, nang kono gue bengkele Anis alias bengkele ramane Anis nang Google Map anak bengkele Pak Aris ya, Pak Aris bengkele Pak Aris. Nah pas nekagi bengkel pas dolan meneh Pak Aris ya otomatis kan ngelak kencot ya kepengin ganyem lambene lah ya. Lah di samping bengkel Pak Aris gue nang Google Map lah ngarepe ume Anis ke ngarepe umahku bro. Nah kono juga nang map juga ana lokasi umahku. Jadi kue bengkel ya bisa marung lah jenenge warungnya ke warungnya Homsul. Nah gue ya jadi kesibukan Anis ke ngerewangi ramane yaitu bengkel. Nah edisi dina Jumat berkah kie siki aku berada di suatu tempat yang kalian tidak asing, yaitu ya masih bersama tim Cingire juga itu loh. Jadi walaupun lagi pray kita menyambangi kediaman pemain Cingire masing-masing walaupun lagi lockdown, lagi di rumah saja. Nah kita melihat kesibukan pemain Cingire ketika lagi di lockdown atau di rumah saja. Nah posisi kayak gue lagi pada ngapa baik. Nah siki nyong agi nang mesa pacar tebak kudu paham lah siki lah kita siki nyong agi nang umai janet etek banget ya rumahku. Tapi kan mumpung bocah wis tangi gawane urung tangi molor mumpung wis tangi. Nah nyong arep ngevlogi set nang umai sahabat jalan. Yuk kita lihat kesibukannya apa bocah ya. Bocah sing paling angel banget nang Cingire kon acting ora bisa-bisa nek ora diwai peran sing siki iki lho. Sahabat jal. Nah gue. Wah, dul kaclep bro, wis tangi tumben iki gawane molor turu ora bro. Gue malah ora turu, gue pejuang gamer. Jadi sing kowe lagi pada ngegame nek wengi gabut nang Mobile Legend apa cewek mesti ketemu wong dia jenenge pirang-pirang akunnya kayak banget. Iya. Nah dia mumpung lagi pray syutingnya lockdown jane bebo nang omah bae ya bro. Iya gabut. Tapi ya kepriye maning wong dede bae ayem bae nang omah bae ayem. Nah, sembah dek kena ayam. Ya iyalah mikiri awake dhewe kayak ayem banget. Berhubung siki ngempani manuk. Jadi ke dulu kaclep kesibukannya nek kagak ora syuting ke nang omah jebule nginguni manuk wong wis de manuk tuku manuk bae. Ya. Manuke monine main bro, gue bro. Kok urung moni kan nembe dicuci. Oh ya gue nembe dikunci manuke dekul urung moni. Gue. Jenenge ke manuk apa? Bedul. Labet. Labejet. Wedi goblok. Oh. Kayak wedi ring kamera. Nah gue kesibukannya dulu kaclep ke nek kira syuting ke jebule pecinta burung labet, burung berkicau di pagi hari. Kuwi jare apa tahu nggo lomba dol. Mana pa iso kon lomba tapi nyong urung lah. Ora apa-apa iseng-iseng bae mbok menawane. Iseng-iseng berhadiah. Nyabet juarane Esok. Gue kan siki sagi ora musim merpati lah. Jadi lapaknya lagi digusur. Manuk bae bro. Nang manuk dadi manuke diingu bae walaupun manuke urung moni digawe moni. Nah iki mumpung dekul jebule dul kaclep ki pecinta burung merpati, burung merpati. Burung berkicau yaitu manuk sing bisa moni. Lah manuk sing bisa moni gue jebule bisa dilombakna gue.
Jadi lombanya ki dijurikan berdasarkan suaranya merdu atau suaranya panjang atau suaranya keras. Jadi aku belum tahu itu. Jare sih sing suwe sul. Oh, nek sing kayak gue. Tut ngantek pirung detik. Tapi lah. kan nada mengaruh banget kan nadanya maksudnya Ya kayak nadane manuk mun ini kayak gue kabeh bubis. yo ora kan anu wik 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 kayak anak sing sirine maksudnya kayak gue. Yang bersih pompok sih, Bro. Pompok manuk gue. Pompoknya dekul be, manuknya dekul be dibersih aja nih manuk gue dewek. Iya. Lebih bersih maning. Nah, ke kediaman lokasi rumahnya Dul Kaclep. Amba banget coy, rumah Dul Kaclep coy. Telung umah. Nah, di samping Dul Kaclep memelihara burung berkicau, nangkane juga ora mukur gue trok, jadi nyambi karo buka cucian, bro, cucian dekol gue nakono. Jadi cuciannya edak banget karo umahku, karo umah Anis. Jadi ku anak lagi bengkel kan jenis motormu kencot barang kue bisa marung nang warunge Homsul dan juga bisa ngereseki motor sing kes didandani naone Anis lah gue dicuci. Nah cuciannya gue naone dekol jebule me dekol ge lor umahku. Jadi kepenak banget bok bar di bengkel kan jenis banget motornya kari dikumbah bersih kari nggo kencan karo siapa ya ngono karo siapa nek sedeng pacar sing ora yang ngono ngetap karo debogan. Nah kayak kita menyambangi kediamannya Dul Kaclep. Umumnya perkiraan ke 7 kali lapangan sepak bola bro. Jadi nakuat meng WC apa meng ruang tamunya Dul Kaclep ke minimal nunggang bis 2 jam lah. Itu ya. Nah ke rumah sing anyar sing tebe di gawe ya mungkin kurun waktu 2 tahunan lah 2 tahun 3 tahun. Ini masih baru. Nah ke umumnya ini Dul Kaclep. Nah oh iya gue pas banget nangarpan anak ini Dul Kaclep. Aduh ini isin mlebu kamera ya wis ora apa-apa ora sida. Iki ini si wedi karo kamera, wedi karo madeng dewek. Kita menyambangi lagi yuk, Bro. Apa ge? Ke umahe ninine dadi esi gathuk karo rumah sing gawe sing pertama sing kepindo. Nah, ana umah maning siji maning dadi umahe Dul Kaclep ki telu kan ora patut lah. Jebule Dul Kaclep wong sugih banget. Tapi ki omah sing ki mantan gue, Bro. Oh kayak anak biunge Dul Kaclep kae. Nah, kayak jebule ki omah sing siji maning dadi omah Dul Kaclep ki telu. Omah telu kan kayak ukuran ki perkiraan ki 7 lapangan bal kayak omah saking adoe saking megahe ngungkuli Atta Halilintar karalah siapa mana. Nah kayak umah sing terakhir kayak ketemu biungnya Dul Kaclep kes ngapa yuk kes ngumbai ya wes kayak gue isin pada baik kayak ini isin takone ya wis ngerti kan umah Dul Kaclep gedene kayak apa ambane kayak apa. Kita kembali lagi ke Dul Kaclepnya maning ya. Kayaknya kesel banget melaku umay dekol ngeliling umay Dul Kaclep selepor. Jadi kayak gue tak himbau bagi para kalian yang lagi gabut, lagi bingung mau ngapain dan langsung baik ke rumahnya Dul Kaclep. Nakanya pada standby di rumah bro. Jadi nak pentolan baik tapi ya gue kudu jaga kesehatan. Ikuti kata pemerintah kudu nganggo masker yang nganggo masker walaupun sing ngomong orang nganggo masker ya tapi kan anu ora dolan-dolan gitu ya. Jadi aku ingin nyambangi umahe Anis kesibukannya bengkel ngrewangi ramane. Alhamdulillah. Dan siki aku menyambangi umahe Dul Kaclep. Umahe Dul Kaclep jebule jajaran karo rumahku. Nah kesibukannya nak kagak rasa tinggal gue ngingu manuk sing bisa moni lebet jenenge lebet. Nah Kene apa? orang mukur ngingu manuk dok bro lah. Dul Kaclep juga nah kene bisnismen gue wira usaha ya. Wirausaha apa ya? Cucian motor mobil segala macam kendaraan bisa masuk di sini bisa dicuci langsung bersih kinclong glowing kayak gue ya. Jadi tidak meragukan lagi apa
keseriusannya Mas Dekol ya, alias Dulkat Surabaya kayak gue baik. Ngesok kali dilanjut siapa maning ditutna bae nang vlogku, vlog sing ora faedah tapi bisa menghibur kowe pada sing lagi lockdown, sing lagi di rumah bae, nang rumah bae.